बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को किस तरह खुलेआम धमकी दे दी है और किस तरह तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का जो केस था उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को खुलेआम धमकी देते हुए कैसे उन्हें वार्न किया है और वो सुनकर इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान के कैसे होश उड़ गए थे और किस तरह वो हैरान और परेशान थे। बहुत ही तेलखखेज किस्म की खबर है। इसकी मुकम्मल तफसीलात ज़राए से मौसूल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से ही एक इंटरनेशनल जरीदे को एक मजमून लिख चुके हैं। उस मजमून में उन्होंने तेलखखेज किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। एक बार फिर उन्होंने बहुत ही जुर्अत के साथ वो तमाम जो इल्ज़ामात पहले लगा चुके थे, जेल के अंदर से भी वही इल्ज़ामात उन्होंने रिपीट कर चुके हैं और आज सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएचक्यू नहीं बल्कि पेंटागन के भी उन्होंने बुनियादें हिला दी है। इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। उसके साथ-साथ ज़रताज गुल पर एक और केस आज हो चुका है और उस पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफ़सीलात भी आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आज अडयाला जेल के अंदर से एक ऐसी तेलखखेज किस्म की खबर सामने आ चुकी है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान इस वक्त इस जिस तरह उनकी पार्टी को तोड़ा गया है और किस तरह पार्टी के रहनुमाओं से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टी छुड़वाया जा चुका है, उस पर बहुत ज़्यादा अभी भी उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा है। नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर जो है बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद किया जा चुका है और ये फ़र्द जुर्म जो आयद किया जा चुका है ये तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का जो केस था उसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के दौरान की जो अंदरूनी कहानी थी वो सामने आ चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान जो हैं बानी पीटीआई फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान जो है वो शदीद गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उस गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ बोला है और उससे इलेक्शन कमीशन के जो चारों अरकान थे वो हैरान परेशान थे कि इमरान खान हमें धमकी दे रहे हैं और वो भी खुलेआम इस तरह की धमकी। वो हैरान परेशान थे। ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने दौरान समात इलेक्शन कमीशन के अरकान को संगीन किस्म के इल्ज़ाम वो धमकियां दे चुके हैं और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने धमकी देते हुए इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को अंगुली दिखाते हुए मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि तुम सबकी शक्लें मैं पहचानता हूँ, सबकी शक्लें मुझे याद है और कहा कि आपके नाम भी मुझे मालूम है। जब मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा और तुम जिसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो वो भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा इमरान खान ने कि आपकी शक्लें में भी पहचान रहा हूँ और आप लोगों को जानता भी हूँ और मैं इक़्तिदार में आकर आर्टिकल 6 लगाऊंगा और उस वक़्त तुम जिसकी इमा पर ये सब कुछ कर रहे हो, वो भी तुम लोगों को बचा नहीं सकेगा। जो ही उन्होंने ये धमकी दे दी, तो जो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान थे, वो हैरान परेशान हो गए और वो बिल्कुल कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे और वो हैरान परेशान होकर देख रहे थे कि इमरान खान हमें धमकी दे रहा है। और नाज़रीन, इस धमकी देते हुए उनका चेहरा लाल हो चुका था। इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनको ये धमकी दी है कि आपके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 मैं लगाऊँगा इक़्तिदार में आने के बाद। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि फवाद चौधरी के ऊपर भी बाकायदा फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुका है और ये इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि फवाद चौधरी ने 2022 में और फिर इमरान खान ने 12 जुलाई 2022 और 18 जुलाई, 27 जुलाई, 4 अगस्त, 10 अगस्त 2022 को मुख्तलिफ अपने जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में बाकायदा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ बाकायदा मनफी प्रोपेगेंडा कर चुके थे। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक केस बनता है। ये बताकर उनके ऊपर ये केस हो चुका था, जिस पर अब जाकर
ان کے اوپر جو ہے فرد جرم جو ہے وہ عائد کیا جا چکا ہے۔ تو آج باقاعدہ دو ٹوک انداز میں عمران خان نے یہ واضح وہ کر چکے ہیں کہ میں آپ چوروں کو چھوڑوں گا نہیں، یہ آج انہوں نے واضح طریقے سے کہا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی تلخ خیز قسم کی خبر یہ ہے کہ عمران خان ان دنوں بہت زیادہ غصے میں ہیں، جیل کے اندر بھی، اور وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے، پارٹی کو مزید ڈیمیج اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ تمام خوف اپنی جگہ میں، لیکن عوام کا ان کے جو ساتھ ہے اس وقت، ان کو پیغامات پہنچ رہے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ووٹ بینک آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اگر ان کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے عمران خان کو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باقاعدہ آپ کو گرانے کے لیے آپ کی پارٹی کو سائڈ کنارہ نہیں کیا جاتا ہے، اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے تو تحریک انصاف ہر صورت جیتے گی، تو وہ اس لیے بہت زیادہ عوام کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اسی طرح عوام کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کے عامر نے ان کو تخت دار میں چڑھا دیا، لیکن بعد میں وہ عوام باہر نہیں نکلی۔ تو اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی نوبت تو نہیں آ سکتی ہے، امید ہے اللہ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی کو توڑا جا سکتا ہے، مزید ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کی فکر کیے بغیر دو ٹوک انداز میں انٹرنیشنل برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو باقاعدہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں یہ خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات میں ملک میں انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو وہ تباہ کن ہوں گے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت گرانے کا الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر عائد کیا ہے، اور انہوں نے اس کا الزام امریکہ پر دوبارہ عائد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ یہ انہوں نے ایک بار پھر دوبارہ آج وہ اس مضمون میں بھی کہہ چکے ہیں، لیکن حکومت، امریکہ، اسٹیبلشمنٹ سب نے ان الزامات کی تردید بھی وہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، جو مضمون لکھ چکے ہیں عمران خان نے، اس میں وہ کہا ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات ہوئے بھی تو تباہ کن اور مضائقہ خیز ثابت ہوں گے، یہ انہوں نے واضح طریقے سے کہا ہے۔ آگے وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اقدامات سے خود کو داغدار وہ کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے، یعنی بلے کا نشان چھینا گیا، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکا ہے، ان کے پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو ان کے امیدوار ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، تو کہا کہ وہ داغدار ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، محض تنقید پر میرے اور میرے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر مقدمے چلائے گئے، اور پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہو یا نہ ہو، تحریک عدم اعتماد کے بعد جس طرح مجھے اور تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا، اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے، یعنی اقتدار میں دوبارہ عمران خان کو نہیں لانا ہے، اور اسی لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کی بریت میں حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی، یہ انہوں نے واضح طریقے سے آج وہ کہہ چکے ہیں۔ اپنے مضمون میں عمران خان مزید کہتے ہیں کہ ان حالات میں انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو وہ تباہ کن اور مضائقہ خیز ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس وقت انتخابی مہم چلانے کے جو بنیادی حق ہے اس سے ہی تحریک انصاف کو روکا جا چکا ہے، یعنی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو یہ انتخابات ہوں گے تو بھی کوئی اس کے دور اندیش کوئی فائدے حاصل نہیں ہوں گے، اور الیکشن کا ایک ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا اور پہلے سے غیر مستحکم معیشت کو مزید بگاڑا جائے گا۔ لیکن ناظرین، ان تمام الزامات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تردید کی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ ان تمام الزامات کے حکومت وقت اور امریکہ خود نے بھی باقاعدہ تردید وہ کر چکے ہیں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے ناظرین کی پاکستان تحریک انصاف کی سابق کے وزیر مملکت سرتاج گل پر ڈیرہ غازی خان میں ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے، جس میں سرکاری نوکری کا جانسہ دے کر شہری سے 5 لاکھ روپے لینے کا الزام عائد کیا جا چکا ہے، اور جو مقدمہ سخی سرور کے بارڈر ملٹری پولیس تھانے میں، اندازہ کریں ملٹری پولیس تھانے میں ظفر حسین نامی شخص کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، اور مدی کے مطابق کہ زرتاج گل کو
2.5 साल पहले सखी सरवर के सरकारी अस्पताल में मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर जरताज गुल ने मुलाजिमत के एवज 5 लाख रुपए के लिए कहा था। उसके बाद नौकरी मिलेगी, और न तो नौकरी मिली न तो पैसे वापस दिए जा चुके हैं। एक और खबर सामने आ चुकी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर बैरिस्टर गौहर खान यानी चेयरमैन पीटीआई और शेर अफजल मरवत आमना सामना हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो शेर अफजल मरवत आ गए और कहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर को बुलाने चेयरमैन ऑफिस गए, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो शेर अफजल मरवत के कहने पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्हें मना किया था शेर अफजल मरवत को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उसको बुलाने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन उसके बाद जो हैं शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर उमर नियाजी को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अपने साथ रखा था, लेकिन थोड़ा देर वो बैठे उमर नियाजी, उसके बाद वो चले गए। तो यूँ इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक आज प्रेस रिलीज भी सामने आ चुकी है। उसमें तहरीक इंसाफ की, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा ज़ाती हैसियत में अगर कोई भी अपना वीडियो पैगाम या फिर स्टेटमेंट दे देता है, तो वो उसकी ज़ाती राय है, पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से जो भी स्टेटमेंट आएगी वो ऑफिशियल समझी जाएगी। ये थी कुछ अपडेट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।